সিনে কাইসাসি ত্রিপুরানি ত্রিপুরি সিনে সিনে কাইসাসি ত্রিপুরানি ত্রিপুরি Esti hismo parindi Tripuri belirin sidi Traibel hulai tarindi Tripuri belirin sidi Naikhlai bini nog made phelan sini Selai pai bai kha bumung bai butha Selai pai bai kha bumung bai butha Hai khe de sumba komor na klai Hai khe de Komornak lai Sini sini mengkai sasi Tripura On behalf of the promoter party, Telangana division committee तरफ से আমরা আজকে আপনার কাছে একটা স্মারকলিপি প্রদান করলাম স্যার স্যার বিষয়টা হচ্ছে যে গত মাসের 19 তারিখে কেন্দ্র সরকারের দ্বারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দপ্তর থেকে একটা নির্দেশিকা জারি হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে মেইন বিষয় হচ্ছে যে স্যার যারা এই দেশে বা এই রাজ্যে বেআইনিভাবে বসবাস করছে অবৈধভাবে তাদের যে এই রাজ্যে আমরা দেখতে পাই বা অনেকগুলা এরিয়াতে আমরা দেখছি যে কিছুক্ষণের মধ্যে তারা বাড়িঘর হয়ে যাচ্ছে তো আপনাদের মাধ্যমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা আপনার মাধ্যমে একটা স্মারকলিপি জমা দিচ্ছি যাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এটা ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে ডেইলি অ্যাকশন নিয়ে তাদেরকে পুষব্যাক করে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা যতটুকু জানি এই রাজ্যে এরকম কোনো কার্যকরী হচ্ছে না আমরা বিশ্বাস করি এই ডিস্ট্রিক্টে হোয়াইট ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে বিভিন্ন প্রান্তে কোনাতে বেআইনিভাবে বসবাস করছে আমাদের একটা সাসপেক্টিয়াস লিস্টও আছে স্যার আমরা জমা দিয়েছি অলরেডি ডিপোর কাছেও আমরা জমা দিয়েছি স্যার আমার যতটুকু জানা আছে স্যার একটু সিভিল মাধ্যমে 1971 যে ভোটার লিস্টটা লাগে তো ভাবে এটা ওনারা এখন দেখছেন তো আগামী 1 মাসের মধ্যেই ওনারা সব পক্ষ তাদের পিআরটিসি হয় অনেকেরই আমাদেরকে বলেছে অনেকেরই আবার পিআরটিসিও নেই তো কখন আধার হয়েছে কখন পিআরটিসি হয়েছে কখন ভোটার আইডি হয়েছে এগুলা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করেন যদি এরকম মানে ইলিগেলি যদি মাইগ্রেন্ট হয় তাহলে এখান থেকে পুষব্যাক করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। राज्याचं एके फाताने फाई
चिनर तंग तंग फाइने रगलो जों कार्य रहनानि बागै जे सानमंथि डेपुटेशन देना फाइथानिओ चिनर लिडार्स बि प्रेसिडेंट रक सिनिपुरिनि मथानि लिडार्स ताई चिनर जत आईटीएफ टीडब्ल्यूएफ टीआईएसएफ आं जतनि बुमुं खुलिया जतन हामबाय जों एसडीएम नि थानि सानमंबलाय रिलायखा सानमंबलाय रैमानि परे एसडीएम जोंनो कक रोखा जे रायदा जायाखै थाब फाइने रगनो नायतुक जागनाय जे बुमुं अभिजुग तेलेमुरा थानानै उसिन थानि बुमुं खालाय जाग्र बबा हायाबो गुबैदे एरेंदे जों सोंगा सोंमानि परे एसडीएम सागा जोंहाबोनो तदन्त खाय दङ बर'बोफोर भोटार आइडि सोनाम बर'नि पिआरटि सेटदा दं बर'बोफोर आधार सोनाम बर' टेक डकुमेन्ट बर'नि खाय बसाका खरसा खरंनि इंके पिआरटि सेराव सेक्रे हिसाव ओंखाय जों निश्चयनो खायो जे लकेलनि हयतो जे अभियोग खालायमानि आबार हयतोबा जेनुइन नंखाना अब हायके तेबो गोबांमा दङ तेबो गोबांमा दंनाय रंगन रकम हायके रायजा जायाखै बाहायके एसडीएम नि हयते पिआरटिसि रक भोटार आईडी रक आधार कार्ड रक गुबुननि सिटिजेनशिप रक नाय दङै दंखांके बरकनो दाक्ति दाक्ति नायतु कारनानि अब हायनि बागै बरक सौ बरक दाक्ति दाक्तिनो कारनाय केबो फियक जागला खायनि सौ तमुं नरनि थानिबो अब हायकेबो मायके रायजा जायाखै दङै दंखांके नरक बाहायनो बुमुंरिदि बुमुंरिवै तेलेमुरा थानाव थानि मार हरनाय तेलेमुरा थानावर हर थांके बर एसडीएम नि थानि हायने हाय बरंनि गुबै दे बनरनि कागज करै ब फातानि फेमिलि आबारकनो बरक नायतुगै कारनाय हिनि सुनो कक रोखा एके जों हजाकमा तंनाय ताकुकते बुकुसं जों जों केबनि कोनो धर्मनि बिरुद्धया कोनो जातिनि बिरुद्धया जों ना वानसानि बिरुद्धे ना थुरुकसानि बिरुद्धे ना चाकमानि बिरुद्धे जों जतनेनो त्रिपुराओ वानसा थुरुकसा चाकमा हिंदुस्तानी चिनर मणिपुरी जों आगे बुबाग्रानि जरा फानो जों थामसानो तंलाय फायो ओ जागाव थामसा तंलाय फायथानिओ तंमुंनो भारत सरकार साइ सिरिखांके असुगनि जराते नों हिंदुस्तानी नों पाकिस्तानी नों बांलादेशनी नों म्यांमारनि नै साइरि थानिओ ताबा कताल के फाय हा फायखांके सिनि तंथायके सेबनाय सिनि मानथायके सेबनाय सिनि समस्त सुजुग सुबिदा जों केसेबि थांनाय जों तंनाय रक मेनि जों केसेबि दङ आबोनि बागै जों अबनो हजाक तंना नांनाय सिनि सबना मथागिया तंना नांनाय एके तिनि एसडीएम साहेब बजे कक साका कक रेखा न जे रिमानि जों आबनो नरनि अभियोग जों आबनो तदन्त खाय रहरनानि नांखांके जों दाक्ति दाक्तिनो रहरनायनि ब कक रेखा आबन बागैनो फाइनै सानबो नांके चिनियाव हायते बचबा कदर खायनो नांके जों जतनो अंखारै पाल पाल जों चबा मा खायलायनाय ओ कक साइनो जतनो तिनि फाइ मानजा फेमिलि बागै सादुं गुतुंमा हिंलायखा तैखांलायखा अब हायलायखा जतनो आं खापांने हामजागमा ताइचिबाया फारै आनि कगरन मोथाका बुबाग्रा की त्रिपुरा मोथा की बुबाग्रा की हामबाय